Tamayo. Ayos, Mindanao Riders. Nago na mga idol. Grabe. Shana Banana Tamayo. Okay, this is your ladies class. Ladies class all over Luzon, Visayas, Mindanao. Final hit. Ready rider lah. Nago na. Shana Tamayo. Ayos, Mindanao Riders. Nago na mga idol. Grabe. Shana Banana Tamayo. Narido, Laila Guro. Iya Gabriel mga idol. Iya Jengkulot. Grabe mga idol. Ayun na naman. Woohoo! Narido mga idol. Laila Guro. Allah, samayan ba? Grace Artis. Ladies class. Shana Banana Tamayo on the lead. Narido, Laila Guro. Grabe guys. Luzon, Visayas, Mindanao Riders. Grabe yun. Kenapa? Gamay kayo ba? Gamay pang Laila. Narido ba? Kedua. Oh. Narido. Taga Visayas na. Gamay pang Laila. Lawa. Laila Guro, ikatulo. Grabe, layo na kaya guys. Nagbalik away na. Zahira ba eh? Shana Tamayo. Isa ka barangay Dambia guys. Ano? The Mighty Mouse. Laila Guro. Ini natin Sogarian. Iji Balot Pia Gabriel. Ayan ang bako sa Galarne. Sabi Shana bay. May gawin nyo kayo. Shana Banana Tamayo. Murang dili saging ang ginaon. Murang manok karne. Ikadawa, narido man guys. Correct me my marokas. Laila Guro. Allah, sa era pa ako guys. Binigyan na. Binigyan ng highlights. Sarah. Sama Queen pa ako. Allah, Grace Artis. Ay! Kuha si Laila Guro. Grabe guys, sa kabarangay ang biya oh. Shana Banana Tamayo, 1-2-1. Nagsunod Narido, Grace Artis. Maria, Iji Kulot, Tia Gabriel. Okay, daerah bago, hari jolly hari. Ika dulu lah buat saya sore. Guys, Dinaden. Dirahon daerah bago. Jolly mandi di sini. Jolly. Anglong double. 3-1 mga bas. Masa dirahon eh. Shana Tamayo guys, white flag isap na. Grabe guys, oh, breakaway, grabe. May lapper na. Glory Sun Rider. Tinggal pa. Narido, the Mighty Mouse. Loh. Grace Artis. Ini kolor. Laila Guro Gabriel. Shana Tamayo guys. Grabe. Lah. Inirahan. May laber mo nun. So on the way to checkered flag my idol. Shana Banana Tamayo from Luzon. Checkered flag na guys. Grabe. Hindi na natin kung may freestyle na. Wow! Topping na.
pila guys. Sana banana na kayo. Champion sa ladies class. Ikan, Narido. Alright guys. Narido, Grace Atis. AJ Colot. Good. Arian, Laila Guru and Arian. Pia Gabriel. That's all for ladies guys. Congratulations all lady riders from Luzon, Visayas and Mindanao.